बेटा, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। जंग के बाद आज सब लोगों को देखकर मैं बहुत खुश हुआ। आप लोग खैरियत से हैं ना? आपके माँ बाप, भाई बहन, अजीज़ो अकारब सब ठीक है? मास्टर जी, क्या बात है बेटा? हिंदुस्तान ने हमसे जंग क्यों की थी? तुमने बहुत अच्छा सवाल किया है। जंग के बाद हमेशा कौमों को एक नई जिंदगी मिलती है। आज का दिन नई जिंदगी का पहला दिन है। आज मैं तुमको इस जंग की कहानी सुनाता हूँ, वो जंग जो अभी खत्म नहीं हुई। ये 1947 की बात है, जब हमने अपने खून से हिंदुस्तान के नक्शे पर पाकिस्तान लिखा। ये हमारा नया घर था, अपना घर। इसे हासिल करने के लिए हमने अनगिनत कुर्बानियां दी, जिंदा कौमों की तरह बेअंदाजा जुल्म बर्दाश्त किए बहादुरों की तरह। पाकिस्तान के नाम लेवा काफिलों की सूरत में हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान में दाखिल होने लगे। अपना सब कुछ लुटाने के बावजूद किसी को कोई गम नहीं था। हर एक की जुबान पर यही एक नारा था, पाकिस्तान जिंदाबाद। ऐसे ही एक काफिले में एक माँ थी जिसका एक बेटा शहीद हो गया था। वो दूसरे बेटे अहमद को साथ लिए दारुल अमान पाकिस्तान में दाखिल हुई और एक छोटे से क्वार्टर में रहने लगी। ये घर अच्छा नहीं है, ये घर बुरा नहीं है बेटा। तेरी आंखों में आंसू है ना, इसलिए तुझे साफ दिखाई नहीं देता। तो हम यहीं रहेंगे माँ? हाँ, हमने लाखों घरों की कुर्बानी देकर ये घर लिया है। अब हम लाखों जाने कुर्बान कर देंगे, लेकिन ये घर नहीं छोड़ेंगे। हमारे वतन की हर औरत यही सोचती थी और भारतीय हुक्मरान मुमलकत खुदादाद को खत्म करने की नापाक साजिशें कर रहे थे। चुनाचे अक्टूबर 1947 में भारतीय फौज ने कश्मीर पर हमला कर दिया। हमारे कायद-ए-आज़म ने ऐलान किया, मुझे आपसे ये कहना है कि अगर कोई ऐसा वक्त आ जाए कि पाकिस्तान की हिफाजत के लिए जंग लड़नी पड़े तो किसी सूरत में भी हथियार न डालें। पहाड़ों, जंगलों, मैदानों और दरियाओं में जंग जारी रखें। कायद-ए-आज़म के ये तारीखी अल्फाज कौम के दिलो-दिमाग में बस गए और खुद कायद-ए-आज़म हमसे रुखसत हो गए। अवाम ने कायद-ए-आज़म के ख्वाबों की ताबीर पैदा करने का अज़्म कर लिया था। पाकिस्तान जिन शोबे में तरक्की कर रहा था, तंग नजर बनिया जो पाकिस्तान को चंद रोज का मेहमान समझता था कर दिया। कायदे मिल्लत लियाकत अली खान ने कहा, हिंदुस्तान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमारा कौमी इत्तेहाद इसके लिए एटम बम साबित होगा। नन्ना अहमद सब कुछ सुन रहा था, सब कुछ था। वो चाहता था कि पाक फौज में शामिल होकर अपने वतन की खिदमत करे, लेकिन अभी ये पढ़ने के दिन थे। माँ, माँ, क्या बात है बेटा? गॉड के मैंने क्या होते हैं माँ? तो गॉड के मैंने खुदा होता है बेटा। और खुदा के मैंने क्या होता है? बड़े होकर खुद ब खुद समझ जाओगे बेटा। खुदा करे उसके बाद तुम उसी राह पर चलो जिस पर सच्चे मुसलमान चलते हैं। अहमद की माँ ही नहीं, हमारे वतन की हर माँ अपने बेटे के लिए यही दुआ करती थी। मास्टर साहब, ये अहमद कौन था? ये मैं बाद में बताऊंगा।
तुम चुपचाप कहानी सुनते जाओ। कायद आजम की जुदाई के बाद हमें एक जख्म और लगा। हमारी कौमी जिंदगी में एक ऐसा मनहूस दिन आया जब कायद मिल्लत लियाकत अली खान को रावलपिंडी के जलसा आम में शहीद कर दिया गया। कायद मिल्लत रहलत के साथ ही गरजमंद सियासतदानों ने सर उठाया और मुल्क एक सियासी बहरान का शिकार हो गया। रिश्वत का दौरा था। कोई भी काम रिश्वत के बगैर मुकम्मल नहीं होता था। जरूरतमंद लोगों की दरखास्तें रिश्वत के वजन के बगैर निहायत हल्की महसूस होती थी। आया सरकार। ये दरख्वास्त बहुत हल्की मालूम होती है। इस पर वजन डाला गया है सरकार। शेष जाते हुए मुझसे हाथ मिला गया। कैसे? दरख्वास्त फर्जी मालूम होती है। हमें मंजूर है, 100% मंजूर। आज का क्या प्रोग्राम है सरकार? आज का वही पुराना रिश्वत की कमाई और उल्फत पाई, जहां चुका देंगे हम पाई पाई। हमने कभी हलाल की नहीं खाई, मगर वो तो आपसे बहुत प्यार करती है। प्यार? नादान पेशावर औरत मर्द से नहीं, मर्द की जेब से प्यार करती है। मैं खूबसूरत नहीं, मगर मेरी जेब बहुत खूबसूरत है। मगर वो आपकी याद में दुखी गीत क्यों गाती है? दुखी गीत? ये रात की बात से प्यारे, रात की बात से ये बात मैं बताऊंगा। चलो चले। वही सलाम अर्ज करता हूँ शेख साहेब। सलाम अर्ज करने की बजाय कोई तोहफा पेश किया होता तो ज्यादा है। क्या बात की है हुजूर। आज मैं ऐसा तोहफा पेश करूंगा कि आप जिंदगी भर याद रखेंगे। बड़ी खूबसूरत लड़की है। ये बात है। किस वक्त आओगे? ऐन वक्त पर आऊंगा। आप जैसे सरमाएदारों की खिदमत करना तो मेरा पेशा है। बड़ा खूबसूरत पेशा। जी नहीं, आपका शौक मेरे पेशे से ज्यादा खूबसूरत है जनाबे वाला। शौक नहीं, आदत कहो। मेरे पास इतना रुपया है कि हुस्न को खरीदना मेरी आदत हो गई। ओहो कितनी अच्छी आदत है। लेकिन मुझे एक बुरी आदत भी है। जी, अब वो क्या? अगर मुझे सौदा अच्छा न मिले तो मैं दुकान बदल लिया करता। और जनाबे आली, आप बिकने वाली का हुस्न देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। बिकने वाली जब मेरी दौलत देखेगी तो परेशान हो जाएगी। दौलत ये मुझे भी बहुत परेशान करती है। तुम्हारी परेशानी मैं दूर करता हूँ, मेरी जरूरत तुम पूरी करो। अच्छा, ये लो पेश की, बाकी दर्शन फिर कराऊंगा। जरा नवाजिए। गलत कहते हो सीध, इंसान नहीं उसकी मजबूरियां दिखा करती हैं। तुम्हारे पास दौलत है और मेरे पास मेरी मजबूरियां।
جن کی قیمت دے کر تم نے مجھے کچھ وقت کے لیے خرید لیا. تم خوبصورت بھی ہو اور سمجھدار بھی. ہم نے تمہارے جسم کی قیمت لگائی ہے لڑکی, تمہاری مجبوریوں کی نہیں. ٹھیک سمجھے ہو سیٹ, مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں. شکوہ تو تمہاری اور اپنے اس خدا سے ہے جس نے تمہیں دولت اور مجھے مجبوریاں دی. تم اسی دولت کا سہارا لے کر جن خرید سکتے ہو اور دوزخ بھی. میں ادار کا سودا نہیں کیا کرتا لڑکی. جنت میں حوریں تو مرنے کے بعد ملتی ہیں, لیکن میں ہر چیز اسی زندگی میں حاصل کر لینا چاہتا ہوں. دولت سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے, انسان بھی اور ایمان. تم ٹھیک ہی کہتے ہو, یہاں سب کچھ بک جاتا ہے, انسان بھی اور ایمان بھی. صوبے میں انقلابی اصلاحات نافذ کی اور معاشرے کا رنگ روپ نکھرنے لگا. ننا احمد اب جوان پائلٹ کے روپ میں ماں کے سامنے آیا. ماں, اس وردی میں کیسا لگتا ہوں؟ وردی کے بغیر بھی تو میرا بیٹا ہی تھا, اور وردی پہن کر بھی مجھے بیٹا ہی لگتے. نہیں ماں, یہ بتاؤ کہ یہ وردی مجھے کیسی لگتی؟ بیٹا, اگر تمہیں اس کی عظمت کا احساس ہے تو بہت اچھی لگتی ہے, اور اگر تم نے خوبصورتی کے لیے پہنی ہے تو اسی وقت اتار دو. آج بھائی جان زندہ ہوتے تو مجھے اس وردی میں دیکھ کر کتنے خوش ہوتے. احمد, تجھے کئی بار کہا ہے کہ تو اپنے بھائی کو بھول جا. بھائی کو بھول جاؤں؟ اپنے اکلوتے بھائی کو بھول جاؤں؟ ہاں, میں نے بیٹا دے کر شیشے کی طرح صاف وطن لیا ہے. اب میں اسے یاد کر کے اس شیشے میں بال نہیں آنے دوں. آزادی کی خاطر ماں کو ایسی قربانی بھی دینی ہی پڑتی ہے. میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد بھائی جان کو کبھی یاد نہیں کروں گا. میں نے یہ کب کہا ہے, لیکن مجھے یاد نہ دلایا کر. چلا کھانا کھا لے. تو کھا لے ماں, مجھے ایک دوست سے ملنا ہے. دوست سے ملنا ہے؟ تمہیں یاد ہے ماں, تم نے کہا تھا جب میں نوکر ہو جاؤں گا تم میری شادی کر دو. یاد ہے. تو میں نوکر ہو گیا ہوں ماں. بیٹا, تم نے نوکری اس لیے کی ہے کہ تو شادی کرنا چاہتا ہے؟ نہیں ماں, بلکہ میں شادی اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ میں نوکر ہو گیا ہوں. اچھا ماں, بہت دیر ہو گئی, حاضرہ میرا انتظار کرتی ہوں. تمہارا یہ دوست مجھے بھی پسند ہے. اچھا, تم روٹ کیوں گئی؟ آخر بات کیا ہے؟ تم اتنی دیر سے آئے ہو کہ میں تم سے کوئی بات نہیں کروں. نہ آنے سے دیر سے آنا بہتر ہوتا ہے. لیکن وعدہ کر کے وقت پر نہ آنا بہت برا ہوتا ہے. یہ تو پوچھو کہ مجھے دیر کیوں ہوئی. یہ بتاؤ کہ تم وقت پر کیوں نہیں آئے. ہمیشہ اپنی بات منوانا چاہتی ہوں. میں کیا چاہتی ہوں یہ تو میں بھی نہیں جانتی, لیکن اتنا ضرور سوچتی ہوں اگر تم نہ ملتے تو میری زندگی کتنی نامکمل ہوتی. یہی بات اگر میں تم سے کہتا تو شاید تمہیں یقین نہ, کیونکہ عورت شک پورے اعتماد سے کرتی ہے. یقین کرنے میں ہمیشہ دعوت ہوتا ہے. کیا تم مجھ سے سچ میں پیار کرتے؟ نہیں, میں تم سے سخت نفرت کرتا ہوں, اسی لیے تم سے شادی کر رہا ہوں. شادی؟ ہاں شادی, سچے پیار کی آخری بھی ترقی کی نئی راہ پر گامزن تھا کہ میدان میں قدم رکھا تو بھارت نے کچھ کی جانب سے پاک کر زمین پر حملہ کر دیا, لیکن اسے منہ توڑ جواب دیا گیا.
ادھر کشمیر کے مظلوم انسانوں کا پیمانہ صبر لبریز ہوا اور انہوں نے بھارتی سامراج کے خلاف کھلی بغاوت کا اعلان کر دیا۔ کشمیر جنت ہے اور جنت کبھی کافر کی جاگیر نہیں ہو سکتی، اور وہ اپنی مقدس سرزمین کو بھارتی درندوں کے وجود سے پاک کرنے لگے۔ مجاہدین کے لشکر کھمب اور جوڑیاں کو آزاد کرانے کے بعد آگے بڑھ رہے تھے اور رام راج کے قلعے پر ایک زلزلہ طاری تھا۔ اس وقت بھارتی حکمرانوں نے وہ انتہائی قدم اٹھایا جسے تاریخ میں مسلح ڈکیتی کی ایک بین الاقوامی واردات قرار دیا جائے گا۔ یہ 6 ستمبر کی ایک تاریخ رات تھی جب ہندوستان نے اعلان جنگ کیے بغیر لاہور پر حملہ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ وہ ہمارا بدترین ہمسایہ ہے۔ صدر مملکت نے قوم کے نام اپنا ولولہ خیز پیغام نشر کرتے ہوئے کہا، میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ 10 کروڑ پاکستانیوں کے امتحان کا وقت آ پہنچا ہے۔ آج صبح سویرے ہندوستانی فوج نے پاکستان کے علاقے پر لاہور کی جانب سے حملہ کیا اور بھارتی ہوائی بیڑے نے وزیر آباد اسٹیشن پر ٹھہری ہوئی ایک مسافر گاڑی کو اپنے بزدلانہ حملے کا نشانہ بنایا۔ ہندوستانیوں نے لاہور کے دلیر اور بہادر لوگوں کو سب سے پہلے للکارا ہے۔ تاریخ میں لاہور کے دلیروں کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا، انہی کے ہاتھوں دشمن کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ بھی ہوا۔ پاکستان کے 10 کروڑ عوام جن کے دل کی دھڑکن میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا گونج رہی ہے، اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک دشمن کی توپیں ہمیشہ کے لیے خاموش نہ ہو جائیں۔ ہندوستانی حکمران شاید ابھی نہیں جانتے کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے۔ میرے ہم وطنوں، آگے بڑھو اور دشمن کا مقابلہ کرو۔ خدا تمہارا حامی و ناصر ہو، آمین۔ پاکستان زندہ باد۔ توحید کے متوالو، توحید کے متوالو، باطل کو مٹا دیں گے، یہ آج قسم کھا لو۔ توحید کے متوالو، توحید کے متوالو، توحید کے متوالو، باطل کو مٹا دیں گے، یہ آج قسم کھا لو۔ توحید کے متوالو، توحید کے متوالو، چاہو تو پہاڑوں کو رستے سے ہٹا دو تم، رہتے ہوئے انگارے گلزار بنا دو تم۔ چاہو تو پہاڑوں کو رستے سے ہٹا دو تم، رہتے ہوئے انگارے گلزار بنا دو تم۔ دین کے رکھوالو، اے دین کے رکھوالو، توحید کے متوالو، میدان میں کافر پر چھا جاؤ مسلمانوں، تاریخ پھر آج اپنی دوہراؤ مسلمانوں۔ میدان میں کافر پر چھا جاؤ مسلمانوں، تاریخ پھر آج اپنی دوہراؤ مسلمانوں۔ اے شیر کے دل والوں، اے شیر کے دل والوں، توحید کے مت
लश्कर को हर गांव पे मारा है। गाजियों आगे बढ़ो, कश्मीर हमारा है। कुफार के लश्कर को हर गांव पे मारा है। गाजियों आगे बढ़ो, कश्मीर हमारा है। कश्मीर को अपना लो, कश्मीर को अपना लो। तौहीद के मत वालो, तौहीद के मत वालो, बातिल को मिटा देंगे, ये आज कसम खा लो। तौहीद के मत वालो, तौहीद के मत वालो। ये आवाज हमारी कौम के हर फर्द ने सुनी। उस वक्त अहमद अपनी शादी की छुट्टी पर घर आया हुआ था। उसकी शादी में सिर्फ एक रोज बाकी था। तो गाजियों आगे बढ़ो मिलकर, अली हैदर के शेरों। अली हैदर के नारे गूंज उठे, अर्ज़ो समा लर्ज़े। बड़े गाजी जवा आगे कि जैसे एक सैलाबे फना बढ़ता है साहिल पर। हिराली परचमों की फड़फड़ाहट में अली हैदर, अली हैदर, अली हैदर, अली हैदर पुकारा। और से पाकिस्तान के फौजी जवानों ने गूंज तैयारों की चिल्लाई, अली हैदर, अली हैदर। कड़कती तोप की आवाज कहती है, अली हैदर, अली हैदर। शादी करके लाखों दुल्हनों को वक्त से पहले बेवा करना नहीं चाहता। हिंदुस्तान में बगैर इस तरह अब बता देंगे कि बुज़दिल दुश्मन दूसरे मुल्क पर हमला तो कर सकता है, उस पर कब्जा नहीं कर सकता। मैं खुश हूँ कि तेरी आजमाइश का वक्त बहुत जल्द आ गया, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि कुदरत ने मुझे एक अजीब इम्तिहान में डाल दिया है। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं अपने बेटे का साथ दूं बहू का। तुम इस वक्त सिर्फ एक बेटे की मां नहीं हो मां, अपनी मोहब्बत को वतन के लाखों बेटों में तकसीम कर दो। अब बताओ, मैं जंग पर चला जाऊं या शादी के लिए रुक जाऊं? मैंने एक बेटा देकर ये वतन लिया है बेटा। मैं अपने वतन को एक बार फिर दुश्मन से बचाऊंगी, चाहे मेरा दूसरा बेटा भी चला जाए। इस मुल्क के हर बेटे की मां तेरे जैसी हो। तेरी कसम मां, वो मुल्क कभी गुलाम नहीं। हालात बहुत बुरे हैं बेटा। मेरा ख्याल है मैं अजरा को भी अपने पास बुला लूं। शादी से पहले बहू को घर लाने वाली सास मेरी मां नहीं हो सकती। तुम ऐसा हरगिज नहीं करोगे मां। ये बात मैंने तेरी माँ बनकर नहीं, अजरा की माँ बनकर कही थी। उससे मैं खुद मिल लेता हूँ। अच्छा, खुदा खुदा हाफिज मेरे बेटे, जीते रहो। कल तेरा ब्याह हो जाएगा। तू आज तक जिस लड़के को अपना महबूब समझती रही है, कल से दुनिया वाले उसे तेरा खामिद कहेंगे। तू खुशकिस्मत है जरा, तूने जिससे मोहब्बत की उसे हासिल कर लिया। अजरा, ये मिजाज अजरा दुश्मन ने हमारे मुल्क पर हमला कर दिया। हमला कर दिया? मैं सोचती हूँ कि अहमद को इसी वक्त जंग पर चले जाना चाहिए। आप ठीक सोचती हैं। अहमद बेटा, मैं जानता हूँ कि शादी में जब सिर्फ एक रोज बाकी रह जाए तो दुल्हा खुद ससुराल के घर नहीं आया करता। ये बात तुम्हें वर्दी पहनकर नहीं सोचनी। इस वक्त तुम एक घर के नहीं, अपने मुल्क के उन लाखों घरों का ख्याल करो जिन पर दुश्मन ने चोरों की तरह हमला किया। यही बात कहने तो मैं आपके पास आया था। मैं कहती हूँ तुमने इतना वक्त भी क्यों जाया किया है? सीधे मुहाज पर क्यों नहीं चले गए? खुदा का शुक्र है कि जिस लड़की को मैंने जिंदगी का साथी, उसकी माँ वही सोचती है जो ऐसे वक्त में मुल्क की हर औरत को सोचना चाहिए। तुमने बहुत अच्छा किया जो अपने फर्ज की खातिर अपना सेहरा उतार दिया। मैं
तुमसे वादा करती हूँ, जब तुम गाजी बनकर वापस आओगे तो मैं दुनिया भर के फूल तुम्हारे सेरे में सजाऊंगी। क्यों रोकना चाहती हो? नहीं, कुछ कहना चाहती हूँ। मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहती हो। जो मैं कहना चाहती हूँ वो तुम नहीं जानते। तुम यही चाहती हो ना, मुझे एक रोज और रुक जाना चाहिए ताकि हमारी शादी हो जाए। ये बात तुमने मेरे महबूब बनकर सोची है, वतन का सिपाही बनकर नहीं। मैं तेरे लिए महबूब हूँ, सिपाही नहीं। जो सिपाही अपना महबूब नहीं हो सकता। अजरा, माँ क्या सोचती है तुमने सुन लिया। मैं क्या, तुमने सर का सेहरा उतार दिया, मैंने हाथों में मेहंदी नहीं लगाई। अब अगर फाते बनकर वापस आओगी तो मैं तुम्हारी दुल्हन, और अगर नाकाम लौटे तो मैं वो पहली। मैंने अपनी कहानी कहाँ खत्म की थी? क्या आप भूल गए हैं मास्टर जी? मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम लोग गौर से सुन रहे हो या नहीं। आप कह रहे थे कि अहमद ने शादी नहीं की। शाबाश, अहमद ने शादी नहीं की और मुहाज पर चला गया। मास्टर जी मेरे भाईजान भी चले गए थे। मास्टर जी मेरे भाईजान भी चले गए थे। वतन का हर सिपाही चला गया था, सारी कौम जाग उठी थी, हर इंसान अपना फर्ज पूरा करने के लिए बेताब था। मक्कार दुश्मन ने चोरों की तरह लाहौर पर हमला किया है। अब हम उन्हें ये बताएंगे, चोर बनकर किसी घर में दाखिल होना आसान होता है, लेकिन बचकर वापस जाना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान एक जिस्म है और हर शहर उस जिस्म का एक हिस्सा। हमला चाहे लाहौर पर हो या लाड़काना पर, बात एक ही है। अगर तुम ऐसे सोचती हो तो मुझे तुम्हारी कसम, दुश्मन हमारे वतन की एक इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं कर सकता। मैं अकेली नहीं, सिंध की हर औरत मेरी तरह सोचती है। आज तक लोगों को सिर्फ वो सुस्ती याद है जिसने पुन्नू की खातिर जान दी थी। तुम अपने वतन की हिफाजत के लिए शहीद हो जाना, ताकि लोग सिंध की सच्ची को भूल जाए और सिंध के सिपाही को हमेशा याद रखें। हमारी जमीन ने सस्ती ही नहीं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी पैदा किया है। पहले को सिर्फ एक इंसान से मोहब्बत है, दूसरे को पूरे वतन की चाहत है। मैं तुम्हें पुन्नू समझती हूँ ना जुल्फ़िकार अली भुट्टो। मैं एक आम सिंधी लड़की हूँ और तुम मेरी खाविंद हो। मैं यही चाहती हूँ कि तुम खुद मर जाना, लेकिन अपने वतन को जिंदा रखना, क्योंकि मैं एक शहीद खाविंद की बेवा बनकर जी सकती हूँ, लेकिन गुलाम खाविंद की सुहागन बनकर जिंदा नहीं रह सकती। मैं जा रहा, रोना चाहती हो तो मेरे सामने आंसू बहा लो। मैं नहीं चाहता कि मेरे बाद कोई दूसरा तुम्हारी आंखों में आंसू देखे। मेरी आंखों में आंसू सिर्फ इसलिए आए हैं कि तुम मेरे सामने हो। मुझे तुम्हारी गैरत की कसम, तुम्हारे बाद कोई शख्स भी सिपाही की बीवी को रोता नहीं देखेगा। मुन्ना कहाँ है? उससे मिलकर क्या करोगे? वो मेरा बेटा है, मैं जाने से पहले उसे मिलना चाहता हूँ। मुन्ने, मुन्ने, मैं जा रहा हूँ बेटे, तुम मेरी एक बात याद रखना, बड़े होकर अपने लिए नहीं, वतन के लिए जिंदा रहना। हाँ? और काफर पावे चोरा मगर ठाणे मुल्क पे हमला करे और ठाणे मुल्क पे कब्जा करना उन्होंने चार्ज नहीं। चाचू, काफर ने लाहौर पे हमला कर दिता है। तेरी छोटी सी आलिमी मुखी चला था। ये गल तो मैं पहले ही सोच बैठा, कोई नवी गल कर। मैं तेरी भैन हाँ चाचू, एना थोड़ा कि मैं भी यही सोचनी है जो तू सोचना। इस गल का काफरा नहीं पता कि पंजाब दी भैन उन्होंने फौजी अफसर को भी बहुत चंगा सोचती ने। चाचू, कली भैन जा वीरा चाचू,
ਪਹਿਲੀ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਗਵਾਚ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣੀ ਜਾਜੂ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਗਵਾਚ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਸੌਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਰੱਖਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਨਾ ਕਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਜੂ, ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਕਾਫਰਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਭੈਣ ਦਾ ਵੀਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਰਤੀਏ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵੀਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਕੱਲਾ ਭਰਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀਰ ਜੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਡੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਟੋਟ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਿਕਾਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਮੈਲੀ ਨਸਲ ਨਾਲ ਤੱਕਣ। ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਔਖੇ ਆਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੌਖੇ ਵੇਲੇ ਭਰਾ ਦੀ ਕੋੜੀ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ। ਰਤੀਏ, तेरा रब रखा। ये हिंदुस्तान के हवाई अड्डे हैं। मैं मुसलमान हूँ सर, काफरों के ये हवाई अड्डे तो मुझे टांगों के अड्डे मालूम होते हैं। अच्छा, अब इनको तबाह करना तुम्हारा काम। काम नहीं सर, मेरा फर्ज। अगर तुम अपने फर्ज को पूरा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें मुसलमान नहीं समझूंगा। सर, अगर हमारा खुदा बिलों की कंकरियों से काफरों को लश्कर तबाह करवा सकता है तो मुझ जैसे गुनाहगार से काफरों के हवाई अड्डे भी तबाह करवा सकता है। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। विश यू बेस्ट ऑफ द लक। गॉड ब्लेस। दुनिया के तमाम अमन पसंद मुल्कों ने हक व बातिल के इस मार्के में पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान किया। चीन ने भारत को खबरदार किया कि अगर उसने जारहाना अज़ाइम तर्क न किए तो उसे इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इंडोनेशिया ने कहा कि हम पाकिस्तान को हर किस्म की इमदाद देंगे। तुर्की से आवाज आई, हम पाकिस्तानी भाइयों के शाना बशाना लड़ने के लिए तैयार हैं। ईरान ने वाज़ेह किया कि हमारी हमदर्दियां पाकिस्तान के साथ है। मक्का मुअज़्ज़मा, मदीना मुनव्वरा और करबला मोहल्ला में पाकिस्तान की कामयाबी के लिए दुआएं मांगी जाने लगी। हिंदुस्तानी फौज की तादाद हमसे कई गुना ज्यादा थी, लेकिन तुम जानते हो
काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। हमारे सिपाहियों को खुदा पर भरोसा था, उनके पास अपने ईमान की कुव्वत थी। यही वजह थी कि लाहौर के मुहाज पर काफिरों को जबरदस्त शिकस्त खानी पड़ी। मास्टर साहब, इसके बाद उन्होंने सियालकोट पर हमला कर दिया था। अलामा इकबाल भी उसी शहर में पैदा हुए थे, है ना मास्टर साहब? हाँ, और इसी शहर में दूसरी जंग अजीम के बाद टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी गई। पिशावर से लेकर बंगाल तक सारी कौम एक हो गई। और इतना ख्याल रहे कि कोई गोली जाए नहीं होनी चाहिए। सच्चा मुसलमान जब हक की खातिर लड़ता है तो उसका निशाना कभी खता नहीं जाता। हम अफिर ही नहीं, घटिया भी है। उसने चोरों की तरह सियालकोट में दाखिल होना चाहा है। माँ, मेरी एक बात याद रखो, ऊंट सुई के नाके से गुजर सकता है मगर कोई काफिर खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकता। ये बात उन काफिरों को भी बता दो जिन्हें सिर्फ ये भरोसा है कि उनके पास ज्यादा फौज है। ज्यादा फौज हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमारे साथ हमारा खुदा है। हम खुदा के सिवा किसी से नहीं मांगते और अपने गुनाहों के सिवा किसी से नहीं डरते। अपने आप को पठान नहीं, मुसलमान समझना। मैं मुसलमान ही नहीं, पाकिस्तानी भी हूँ। कोई और बात बताओ। अपने वतन की आजादी को अपनी जान से ज्यादा अजीज रखना, क्योंकि जो इंसान आजादी की हिफाजत नहीं कर सकता वो हमेशा गुलाम रहता है। तुम जो चाहती हो वही होगा माँ, लेकिन मुझसे ये वादा करो कि अगर मैं वापस न आया तो तुम मेरे लिए आंसू नहीं बहाओगे। माँ अपने बेटे की मौत पर रोया करती है, उसकी शहादत पर नहीं। मैं तो चाहती हूँ कि तू शहीद हो जाए ताकि मैं अपने खुदा से ये कह सकूं कि जो बेटा तुमने मुझे दिया था उसे मैंने अपनी जिंदगी ही में तुम्हें वापस कर दिया था। माँ, मुझे तुम्हारे खून की कसम है, जब तक तुम्हारी झोली में कश्मीर न डाल दूं मुझे बेटा कहकर न पुकारना। खुदा हाफिज। खुदाया, अब मेरी झोली खाली न रखना। आलिया, मैं जंग पर जा रहा हूँ, वापस ना आ सको तो मुझे भूल जाना। आलिया, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने अपनी आंखें इसलिए झुका ली थी कि कहीं मेरे आंसू देखकर तुम्हारा इरादा न बदल जाए। आलिया, ये ठीक है कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, लेकिन मैं अपने वतन को दांव पे लगाकर मोहब्बत हासिल करना नहीं चाहता, बल्कि अपनी मोहब्बत को भूलकर वतन बचा लेना चाहता हूँ। क्योंकि जो इंसान अपनी मोहब्बत की खातिर वतन को भूल जाता है वो महबूब नहीं, मक्कार है। दुख तो इस बात का है कि मैं औरत हूँ और तुम्हारा साथ नहीं दे सकती, लेकिन इतना जरूर कहती हूँ कि जहाँ पहुँचकर तुम्हारे जिस्म की ताकत खत्म हो जाएगी वहाँ मेरी दुआ तुम्हारा साथ देगी, क्योंकि खुलूस से मांगी हुई दुआ में बड़ी ताकत होती है। खुदा करे मशरक़ी पाकिस्तान की हर औरत ऐसे ही सोचती हो। क्या तुम्हें इस बात पर शक है? नहीं, मैं इस बात पर पूरी तरह यकीन कर लेना चाहता हूँ। तो फिर जाओ और इतना याद रखो कि अगर गाजी बनकर वापस ना आ सके तो शहीद होकर वतन का नाम रोशन रखना। तुमने मेरा इरादा देखा है, जज्बा नहीं देखा। मैं चाह रहा आज मशरिक और मगरिब का मिलाप होगा और दुश्मन एक ऐसा मोजिज़ा देखेगा कि जो सूरज मशरिक से तुलू होता है वो मगरिब में पहुंचकर भी गुरूब नहीं होता। सुना है दुश्मन की फौज हमसे ज्यादा है, इसके बावजूद वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए कि हम दुआ यूं करते हैं जैसे हर शे खुदा के इख्तियार में है, और काम यूं करते हैं जैसे हर शे हमारे इख्तियार में है।
ادھر ہماری فوجیں میدان جنگ میں لڑ رہی تھیں اور ادھر صدر مملکت نے ڈیفنس فنڈ کے قیام کا اعلان کیا۔ عورت جب ماں بن جائے تو اس کا گھر کبھی خالی نہیں ہوتا۔ میرا ایک ہی بیٹا تھا، اسے جنگ پر بھیج چکی ہوں۔ یہ اس کی شادی کا سامان ہے، یہ تم لے جاؤ۔ جنگی محاذ پر وہ لڑ رہا ہے، صفائی محاذ پر میں لڑوں گی۔ جس ماں کی صرف ایک بیٹی ہو وہ اپنے داماد کو بیٹے سے زیادہ عزیز سمجھتی ہے۔ اگر میں چاہتی تو اپنے فوجی داماد کو ایک روز کے لیے رکوا کر اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کر دیتی، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ میں نے اپنی خواہش کو وطن کی عزت پر قربان کر دیا۔ داماد کو محاذ پر بھیج دیا، بیٹی کا جہیز تم لے جاؤ، کیونکہ اگر داماد زندہ رہا تو جہیز پھر بن جائے گا، لیکن اگر وطن مر گیا تو میری بیٹی ہمیشہ کے لیے بیوہ رہے گی۔ بچوں نے اپنا جیب خرچ دے دیا۔ بوڑھوں نے زندگی بھر کا اثاثہ پیش کر دیا۔ خود مانگنے والوں نے اپنی جھولی خالی کر دی۔ میں نے بھی 2 روپے دیے تھے ماسٹر صاحب، میری بہن نے فوجی بھائیوں کے لیے سویٹر بنے تھے، میرا بھائی نے خون دیا تھا۔ ہاں بیٹا، لوگوں نے دولت دی، خون دیا، اور شاعروں نے اپنا فن قوم کی نظر کر دیا۔ جناب منظور جھلا۔ کاسوانی دے قلعے چوں جھوٹ والے، کاسوانی دے قلعے چوں جھوٹ والے، بمب میرے کنا چ پین لگ پے، میری غیرت دے شیشے تے سٹ وجی، میرے صبر دے جندرے ٹہن لگ پے، قطرے سیاہی دے قلم دی توپ وچوں بن کے گولیاں کاغذ نال کھین لگ پے، ساڈے ملک دے شاعراں تے بولنا سی، گلاں چنگیاں چلے وی کہن لگ پے۔ کن کھول کے سنی آسمانی، جھوٹ بولن دا مزہ چکھا دیاں گا، ساری عمر نہ بولن دی جاچ آوے، ایہو جہا میں چپ کرا دیاں گا، تیرے سارے نپاک ارادیاں نوں 3 منٹاں دے وچ بھلا دیاں گا، یاد رکھی تو پٹی عزیز وانگوں نقشے جنگ دے پلٹ وکھا دیاں گا۔ ستے شیراں نوں چھیڑ کے بھجنا ہے، تفا مار کے ٹیریاں ٹا دیاں گا، ستے شیراں نوں چھیڑ کے بھجنا ہے، تفا مار کے ٹیریاں ٹا دیاں گا، کلی کٹھاں دی روے نہ روے میری، پر تو تیریاں محلاں نوں پا دیاں گا، کلا بندیاں مورچے قلعے تیرے پھڑ کے اٹ نال اٹ کھڑکا دیاں گا، اور سوم دات دے پتھر تے لب پیسڑ تیرا نام نشان مٹا دیاں گا۔ ہندے بھائی تے بھائیاں نوں پیش کردا اکو پتر بازی تے لا دیاں گا، سنت علی دے لال دی روے قائم، نقشہ کربل دا پھیر بنا دیاں گا، جنگ بدر، حنین، صفین، احد سارے مال کے یاد کرا دیاں گا، مینوں قسم ہے دین محمدی دی جھنڈا جموں کشمیر تے لا دیاں گا۔ استاد دامن۔ تاج محل روضہ، تاج محل روضہ سنگے مرمری، پارے ٹانچا ہے ساڈیاں ہڈیاں دا، لال قلعہ کا دا سرخی خون دیے، بڑا دکھ ہے دولت چھلیاں دا، سب کچھ دیکھے ویکلے ہو گئے ہیں، بڑا دکھ ہے دولت چھڈیاں دا، اینا ستے پیاں تے ٹینکاں دا وار کیتا ہے، کو حق بنتا ہے قوماں وڈیاں دا، پر پاکستان ہے زندہ تے زندہ رہے گا، نالے زندہ نگارے دی چوٹ رہے گا، انڈیا تے دلی نہیں رہن لگی ہے، لاہور رہے گا، سیال کوٹ رہے گا۔ جناب صفدر میر۔ چلو آگے کی سرحد پر، وطن پر وقت آیا ہے، وطن پر کٹ کے مر جانے کا یارو وقت آیا ہے، چلو آگے کی سرحد پر، زمین پاک جس پر غیر کا سایہ نہیں منظور، اس پر سامراجی وحشیوں کو پاؤں ہم رکھنے نہیں دیں گے، چلو آگے کی سرحد پر، جو ہاتھ اٹھتے ہیں ہم پر۔ ارے واہ، مزہ، ہمارے ساتھ رہو گے تو ایسے ہی عیش کرو گے پیارے، میں تو مرنے کے بعد بھی تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ موت کی بات نہ کرو، زندگی کی بات کرو، وہ زندگی جو ایک کنیز کی طرح ہمارے باندھے کھڑی رہتی۔ مجھے دیکھ کر پریشان کیوں ہو گئے ہو؟
आपको इस कमरे में नहीं आना चाहिए। जिस कमरे में इस किस्म की लड़कियां आ सकती हैं, वहाँ अगर तेरी माँ चली आई तो क्या फर्क पड़ता है? ये गलत बात है माँ। बेटा अगर शराबी हो, बेगैरत हो, तो माँ को ऐसी गलत बातें करनी पड़ती है। आप क्या कहना चाहती हैं माँ? जो तुम सुनना नहीं चाहते। सोचती हूँ तेरे जैसे बेटे की माँ बनने के बजाय खुदा मुझे बे औलाद ही रखता तो अच्छा होता। अम्मी जान, एक वो माएँ हैं जिनके बेटे हमारी हिफाजत के लिए जंग कर जा रहे हैं, और एक मैं हूँ जिसका बेटा सिर्फ अपने लिए जिंदा रहना चाहता है। आखिर आप चाहती क्या? एक बेगैरत बेटे की माँ अपनी इज्जत के सिवा और क्या चाहेगी? मुझे आपकी इज्जत का एहसास है माँ। तुम झूठ कहते हो। अगर तुम्हें मेरी इज्जत का एहसास होता, आज तुम उस माँ की छाती पर बैठकर शराब न पी रहे होते जिसे लोग जमीन कहकर पुकारते हैं। हाँ, हमारे वतन की जमीन जो अगर पाँव से निकल जाए तो पूरी कौम बेवक्त की मौत मर जाती है। लेकिन मैं जिंदा बोतल तोड़ी है तो अपना किरदार भी बदल डालो। कल तक मैं अपने लिए जिंदा था माँ, और आज के बाद मैं अपने वतन की उस जमीन के लिए जिंदा रहूंगा जो हम सब की माँ। भारतीय सूरमा पाकिस्तान के बहादुर जवानों का सामना करने की बजाय बेबस औरतों पर हाथ डालना मर्दानगी समझते थे। अच्छे इंसान खुदा के घर में जूते पहनकर नहीं आया करते। हम हिंदू फौजी हैं, इस वक्त तुम पर हमारी हुकूमत है। तुम झूठ बोलते हो, तुम फौजी नहीं। बताओ तुम्हारे फौजी ठिकाने कहाँ हैं? नहीं बताऊंगा। हम तुम्हें गोली मार देंगे, फिर क्या होगा? मर जाओगे। हम इसे मौत नहीं समझते, शहादत का नाम देते हैं। एक बार फिर सोच लो और सर झुकाकर बात करो। ये बात तो हमने सदियों पहले सोच रखी है। सच्चा मुसलमान जान देना जानता है, ईमान गंवाना नहीं जानता। हम सिर्फ एक खुदा पर ईमान रखते हैं। तुम एक गोली तो क्या, अपनी फौज की सारियां मेरे सीने में उतार दो, तब भी ये सर सिर्फ एक खुदा के सामने झुकेगा। सब बेवकूफ हो। इसके बावजूद तुम्हारे मुल्क के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे आदमी से ज्यादा समझदार हूं। बगैर इत्तला दिए दूसरे मुल्क पर हमला करने वालों को चोर कहता हूं, फौजी नहीं। निहत्ते लोगों पर गोलियां बरसाने वालों को जालिम समझता हूं, हाकिम नहीं। अपनी जान बचाना चाहते हो तो सब कुछ बता दो। मैं कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं अपनी जान नहीं बचाना चाहता, अपना मुल्क बचाना चाहता हूं। तुमने गोली तो चला दी, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हें मेरी तरह खुदा की राह में जंग देने वाले तो आम मिलेंगे, लेकिन किसी काफिर के सामने कोई नहीं मिलेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह
सिपाही को देखकर तुम्हारी राइफलें छूट गई। तुम 10 करोड़ मुसलमानों से क्या जंग करोगे? परमात्मा के लिए हमारी जान बख्श दो। जिंदगी की भीख सिर्फ खुदा से मांगते हैं। जंग करना नहीं आता तो कैदी बनना सीखो। उठाओ राइफलें और चलो। नाले आए सो लाहौर पता करन तो मार खा के देगा चेम करन। शराबा पीना है सीधे और केड़िए शराबा आज जीम खाना अजीम खाना ना खराब खाना जब तर देखेगा सारा जमाना तेनू कहते अल्लाह का मौजूदा लगेगा नहीं है? लगेगा। जंग जारी थी। हमारी दिलेर फौज ने अपनी बहादुरी का लोहा मनवाया तो सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल उथान पाक और हिंद के रहनुमाओं से बातचीत के लिए पहले सदर अय्यूब से मिलने आए। सदर मुमलिकत ने वाज़ेह किया कि हम जंगबंदी के लिए तराय शुमारी से हल किया जाए। हमारे वजीर खारजा मिस्टर जुल्फकार अली भुट्टो ने सलामती काउंसिल की तारीख में सबसे मौसर तकरीर करते हुए कहा, मास्टर जी मैं बताऊं उन्होंने क्या कहा था? क्या कहा था? हम अपने वतन की हिफाजत के लिए 1000 साल तक लड़ेंगे। शाबाश। उन्होंने ये भी कहा था कि सलामती काउंसिल के लिए या आखिरी मैं आज आपसे निहायत अहम हालात में मुखातिब हूँ। आज सुबह हमने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को मुतले कर दिया था कि सलामती काउंसिल की 20 सितंबर की करारदाद नाकाफी और गैर तसल्ली बख्श है। ताहम बैनुल-अक़वामी अमन के मफाद को मद्देनजर रखते हुए मैंने पाकिस्तान की अफवाज के नाम ये हुक्म जारी किया है कि वो 23 सितंबर को सुबह के 3 बजे से फायरिंग बंद कर दें और उस वक्त से दुश्मन की फौज पर गोली न चलाएं। लेकिन शर्त यह है कि खुद उन पर भी दुश्मन की तरफ से गोली न चलाई जाए। खुदा का शुक्र है कि काफिरों के भरपूर हमले के बावजूद हमारा वतन जिंदा है। जिस वतन के लोग खुदा की राह में आई हुई मौत को जिंदगी समझे वो वतन कभी नहीं मरता। उन शहीदों पे लाख लाख सलाम भेजने को जी चाहता है जिन्होंने वतन के खातिर मौत को गले लगा दिया। उन गाजियों के सामने सर झुकाने को जी चाहता है जिन्होंने जान पर खेल कर वतन को बचाया। इस कामयाबी का सेहरा सदर मुमलिकत के सर है। क़यादत उनकी। इस चेहरे के फूलों में दुआएं हमारी शामिल, इबादत हमारी। काफिरों ने गैर मुल्की इमदाद के सहारे हम पर हमला किया। हमने अपने खुदा की मदद से उसका जवाब। काफिरों ने हमसे जंग करना चाहिए, नाकाम हुए। हमने खुदा की राह में जिहाद किया, कामयाब। दुश्मन को अब पता चलेगा कि जंग और जिहाद में क्या फर्क होता है। जंग वो करता है जो हमसाए से डरता है और जिहाद वो करता है जो खुदा के सिवा किसी से नहीं डरता। हमारे सदर ने फायर बंदी इसलिए की है कि हम मुसलमान हैं और अमन चाहते हैं। हम जंग बंदी के लिए इसलिए तैयार नहीं कि जब तक एक जालिम भी जिंदा है उससे जंग करना हमारा फर्ज। मेरी ये दुआ है कि ये जज्बा हर मुसलमान के दिल में हमेशा जिंदा रहे। मेरी ये ख्वाहिश है कि हर मुसलमान को इसी जज्बे के साथ जिंदा रहना चाहिए।
کافروں کے پاس زیادہ فوج تھی، یہ جذبہ نہیں، ہمارے پاس ہمارا ایمان تھا، زیادہ فوج نہیں۔ کامیابی ہمیں ہوئی ہے، فتح اس وقت ہوگی جب کشمیر بھی حاصل کر لیں۔ کشمیر ہمارا ہے، تخت اپنا ہے، مگر وقت نہیں ہے اپنا۔ وقت آیا تو ہم ہی لوگ سلیمان ہوں گے۔ ماں ماں، دشمن ہمارے ملک میں چوروں کی طرح آیا تھا اور بزدلوں کی طرح بھاگ گیا ہے۔ ہر چور بزدل ہوتا ہے بیٹا، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تم غازی بن کر میرے پاس آئے ہو۔ ان بیٹوں کے متعلق سوچو ماں جو شہید ہو گئے۔ وہ مائیں کتنی خوش قسمت ہوں گی جن کے بیٹوں نے خدا کی راہ میں جان دے دی۔ بدقسمت تم بھی نہیں ہو ماں، تمہارا بیٹا ناکام ہو کر واپس نہیں آیا۔ مجھے تو حیرت اس بات کی ہے کہ دشمن کی فوج ہم سے کہیں زیادہ تھی۔ ہم مسلمان ہیں ماں، ہم نے جنگ نہیں جہاد کیا ہے، اور جب تک اس دنیا میں ایک بھی نمرود باقی ہے لوگ یہ معجزہ دیکھیں گے کہ کافروں کی لگائی ہوئی آگ مسلمانوں پر ہمیشہ پھول برسائے گی۔ میرا نام اب تک یاد ہے؟ اس کا مطلب ہے تم مجھے پہچانتی ہو؟ یہ بات کہنے کی نہیں، محسوس کرنے کی تھی۔ میں نے یہ بات اس لیے کہی ہے کہ جب میں شادی کیے بغیر محاذ پر جانے لگا تھا تو تم نے مجھ سے کچھ کہا تھا، میں نے اسے محسوس کیا تھا۔ شاید اسی لیے فاتح بن کر واپس لوٹے۔ فاتح نہیں، غازی بن کر تیرے پاس آیا۔ میں خوش قسمت ہوں کہ تمہاری دلہن۔ میں بدقسمت ہوں کہ شہید نہ ہو سکا۔ زندگی موت سے زیادہ خوبصورت ہے، لیکن شہادت کی موت زندگی سے زیادہ حسین۔ تم شہید ہو جاتے تو میں ساری زندگی تمہاری بیوہ بن کر گزار دیتی۔ اب اگر غازی بن کر واپس لوٹے ہو تو میرا ہاتھ تھام دو۔ اتنی عجیب بات ہے، کل تک جو لڑکی اپنی بات منوانا چاہتی تھی آج وہ مجھ سے اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہی ہے۔ احمد، محبوبہ ہر حالت میں بھکارن ہوتی، لیکن میں تمہارے لیے محبوب نہیں، وطن کا سپاہی ہوں۔ جس سپاہی نے اپنا فرض پورا کیا ہے وہی میرا محبوب ہے۔ اگر یہ بات ہے تو ہر سپاہی نے اپنا فرض پورا کیا ہے، لیکن کیا؟ بات کرو ذرا۔ یہ بات کہنے کی نہیں، محسوس کرنے کی۔ ایک بات پھر امتحان لینا چاہتی ہوں؟ نہیں، تمہیں ایک بار پھر اپنی محبت کا یقین دلانا چاہتی ہوں۔ یقین وہ دلاتا ہے جسے اپنی بات پر شک ہو۔ یقین وہ دلاتا ہے جس کی بات پر کسی دوسرے کو شک ہو۔ تو تم مجھے دوسرا سمجھتی ہو؟ احمد، میں تمہیں کیا سمجھتی ہوں یہ تم نہیں جانتے۔ میں یہی چاہتی ہوں کہ تمہاری زندگی میں میرے سوا کوئی دوسری لڑکی نہ آئے۔ حضرت، زندگی کی کمان سے محبت کا تیر صرف ایک بار نکلتا ہے، اس کے بعد کمان ٹوٹ جاتی ہے، زندگی باقی رہتی ہے۔ خدا کرے تمہاری باقی زندگی صرف میرے لیے۔ تو آپ کہ میں تمہارے ساتھ ساتھ اس وطن کے لیے بھی زندہ رہوں جس کی حفاظت کے لیے میرے دوستوں نے اپنی زندگی دے دی۔ میں تمہارے دوستوں پر، اپنے وطن پر سلام بھیجتی پر سلام بھیجتے ہیں جس کی زمین کو شہید پھول کھلیں گے جو کبھی نہیں مرجاتے، اور غازی ایک بار پھر ان پھولوں کی حفاظت کریں گے۔ یہی قدرت کا قانون ہے۔ ماسٹر صاحب، یہ احمد کون تھا؟ معلوم ہوتا ہے تم نے یہ کہانی نہایت غور سے سنی ہے۔
یہ کہانی تو ہم سب کی کہانی ہے ماسٹر صاحب. یہ ہم سب کی کہانی ہے. یہ احمد کی کہانی ہے. احمد اسی اسکول کا طالب علم تھا اور خالد جس جگہ تم بیٹھے ہو احمد اسی جگہ بیٹھا کرتا تھا. میں بھی احمد بنوں گا. خدا ہماری قوم کے ہر بچے کو یہی جذبہ عطا کرے. ہم اپنے لیے نہیں اپنی قوم کے لیے زندہ رہیں کیونکہ زندہ قوموں کی یہی نشانی ہوتی ہے. اے وطن اسلام کی امیدگاہ آخری تجھ پر سلام, تجھ پر سلام.